مرحبا. Pour déterminer la déflexion électrique, on va utiliser le montage expérimental et le schéma ici. Donc, deux plaques qui sont chargées. Donc, il y a ici un champ électrique. Ça va? Donc, la particule introduite ici avec une vitesse V0 va suivre la trajectoire déterminée précédemment. Et puis, au point S, elle sort et continue dans une ligne droite pour atteindre un écran dans un point ici. Donc, la distance هذه غتكون هي DE. صافي ما بين لا ديستونس اللي كنخصها ما بين لو بوين فين كنخصها تكمل ولو بوين اللي خرجنا فيها. Donc هذه هي la déviation DE. Pour déterminer la déviation DE, il faut tout d'abord déterminer X. هذا le point X. صافي شحال كتساوي. Donc إلا جيت لهذا لو تريونغل هذا وقلت tangente alpha شنو غيكون كيساوي YS sur X. Mais tout d'abord حنا عرفنا عاد دابا عاد قبل في لا بارتي هذه ملي كنا كنعملوا la vitesse de la particule à la sortie, on a montré que la tangente alpha égale E, la charge, fois E, le champ électrique, fois L, la distance, la longueur de la plaque, sur M fois V0 au carré. Et à partir des coordonnées du point de sortie, on a YS égale E fois O fois L au carré sur 2M V0 au carré. Ça veut dire la coordonnée du point S. Donc, on a tangente alpha égale à partir de le triangle, l'opposé sur l'adjacente. Donc c'est YS sur X. Idem, X égale YS sur tangente alpha. إذا شنو تكون تساوي هذه؟ هاي YS هي هذه E fois E fois L au carré sur 2M fois V0 au carré. YS. Sur tangente alpha, نضرب في l'inverse. ياك نضرب في l'inverse ديال هذه حسن ما نقسم. Fois M fois V0 au carré sur E fois L. شنو غيوقع؟ M غتختزل مع هاد M. V0 au carré مع V0 au carré. E مع E. E مع E. واحد L مع هاد L. شنو بقات؟ واحد L على جوج. Donc X égale L sur 2. Donc on a montré que X égale à L sur 2. La distance L sur... Bien sûr, ما كتبانش هنا في la figure, ولكن on a montré mathématiquement que X égale à L sur 2. Et puis, pour déterminer la déviation DE, je reviens et on écrit. On a tangente alpha égale à DE sur D. فين هي هذه؟ إذا خديت هاد التريونغل دابا هذا كامل، هاد التريونغل هذا كامل. Tangente alpha شنو هي؟ L'opposé sur l'adjacente. شنو هي l'adjacente؟ هي la distance D. Donc هي DE sur D. Ça va؟ يعني أن DE شنو تكون كتساوي؟ هي D fois tangente alpha. C'est bon؟ و tangente alpha هو YS sur X. Donc égale D fois YS sur X. وشنو هي YS؟ هي هذه. Ça va? Donc je remplace YS بهذه و X نعوضها ب L sur 2. غتعطيني DE égale D fois YS. Donc fois E fois L au carré sur 2M fois V0 au carré. أنا ضربت D fois YS ونقسم على X. Donc X. شنو هي X؟ هي L sur 2. Donc نقدر نعوضها فين L. L sur 2. شنو غيوقع؟ غتختار هاد الجوج مع هاد الجوج. واحد L مع واحد L فين؟ شنو تبقى لنا إذن؟ هي D fois E sur M fois V0. Bien sûr fois L فين؟ fois V0 au carré. Aussi, on sait bien que avec E شنو كتساوي؟ هي la tension, pardon. E هي la tension entre les deux plaques, ياك؟ sur la distance qui leur sépare. على هاد la distance هادي. على هاد la distance هادي اللي هي D. صافي؟ دابا إلا بغيت نعوض هاد E هادي ب U sur D غترجع la déviation. أنا بغيت نكتبها ما نكتبهاش بالدلالة ديال لو شون إلكتريك، نكتبها بالدلالة ديال لا طونسيون و دي. طبعا هذه راها اكسبرسيون ديال دي.
هذه راه ممكن نوقفها لحد هنا وتكون هذه ليكسبرسيون ديال دي. سينون الا بغيت نزيد غنزيد، غترجع دي او هي دي فوا او فوا او اللي هي او لا طونسيون فوا ال سي بون سور ام فوا في زيرو او كاري، وهذه او سور دي صافي سور دي، وحتى هذه اكسبرسيون ديال لا ديفياسيون. دونك بغينا نكتبو ان فونكسيون دو او ولا ان فونكسيون دو او، هذه هي les deux expressions de la déviation ou bien la déflexion électrique. Et voilà.